terendus. Tak serius berantas korupsi, makin hari bukan makin berkurang. Jumlahnya makin fantastis, Indonesia cemas semakin gelap. Muncul liga korupsi Indonesia, Pertamina beringkat teratas. Kerugian hampir 1.000 triliun, asumsi berlangsung 5 tahun. Juara kedua korupsi PT Timah, kerugian negara 300 triliun. Juara ketiga kasus diambil, kerugian negara 138 triliun. Kasus tutup Palma Group, kerugian negara 78 triliun. Kasus kondensat BP, kerugian negara 38 triliun. Korupsi asuransi Asabri, kerugian negara 23 triliun. Kasus korupsi Jiwasraya, kerugian negara 17 triliun. Korupsi izin ekspor minyak sawit, kerugian negara 12 triliun. Korupsi pedang pesawat Garuda, kerugian negara 9 triliun. Korupsi proyek BTS, kerugian negara 8 triliun. Korupsi Bank Century, kerugian negara 7 triliun. Muncul liga korupsi Indonesia, Pertamina beringkat teratas. Kerugian hampir 1.000 triliun, asumsi berlangsung 5 tahun. Juara kedua korupsi PT Timah, kerugian negara 300 triliun. Juara ketiga kasus diambil, kerugian negara 138 triliun. Kasus tutup Palma Group, kerugian negara 78 triliun. Kasus kondensat BP, kerugian negara 38 triliun. Korupsi asuransi Asabri, kerugian negara 23 triliun. Kasus korupsi Jiwasraya, kerugian negara 17 triliun. Korupsi izin ekspor minyak sawit, kerugian negara 12 triliun. Korupsi pedang pesawat Garuda, kerugian negara 9 triliun. Korupsi proyek BTS, kerugian negara 8 triliun. Korupsi Bank Century, kerugian negara 7 triliun.